Papa. Nagawag Papa. No. Ayan na. Kinilig. Kinikilig. Sino yan? Sino yan? Papa. Pablo? Wow. Kinikilig. Tama na yung video. Napapagod na si Pablo paulit-ulit. Kanina pa yan. Favorite ko si Papa eh. Sino bang favorite mo sa SB19? Ah. Uno. Sino daw gusto mo sa SB19? Paulit-ulit na yung video.